So for calculating or to determine the value or the equation rather of the parabola, there's two ways to do it. So you have to focus what is the information that they give you. En julle kan maar klaar weet as dit so 'n grafiek is waar hulle vir jou 'n punt gee en hulle gee vir jou die x afsnitte, gaan jy hierdie metode moet gebruik. Now this is what we call the factorization method. Okay. So this is the other form that can also be used to determine the equation of the parabola. So van hierdie formaat af gaan jy wel by die vergelyking uitkom soos wat hy moet lyk in die standaard vorm, maar dit gaan jou beginpunt wees. Okay. So jy moet nou kophou, elke keer as hulle vir jou so 'n grafiek gee, waar hulle vir jou die x afsnitte gee, met ander woorde hierso is mos nou 'n -2 en 'n +2. Dan gaan jy hierdie formaat gebruik. Okay, so what do we do with this equation here? As you can see, we have our normal y and x, and also the a. But now there's a new thing. It's like the x1 and the x2. That represents the two intercepts. Die twee plekke waar hy die x-as sny. Met ander woorde, -2 en 2. So our first step is going to be to determine how the equation actually looks. So we're just going to substitute in those values. So it's going to be still y equals to a, and we're still keeping that same format. Nou daar gaan die eerste een mos nou wees -2. So it's going to be -2. But you can't forget the minus. You can't get rid of the minus there. You have to repeat it. So it's minus, and then the first one is -2. Kom maar binne. Yes. Can I of the 23 letters in maths class? Yes. Can I clean it up, please? Yes, you can. Okay, I'm going to continue. Then the second one is obviously where it also intersects the the x-axis, and that is at +2. So daar sit jy nou weer vir 2 in. Asseblief julle die formaat sluit in daai minus. So al wat dan nou daar gebeur het is, daai eerste hakkie raak mos nou 'n plus, want is minus, minus. Kan julle dit sien? Ben? So it's going to be y equals to a, and then it's going to be x plus 2, x minus 2. Okay. Maar nou sit ons nog steeds met 'n probleem. Ons kort nog steeds nou die waarde vir a. Wat het ons nou nog op die skets? Dankie. Wat ons kan gebruik? Die ander koördinaat. The 1 and the 6. We're still going to put that into the equation now. So nou het ons die 1 en die 6. The 1 still represents the x values, and the 6 still represents the y. So in eise plek, nou gaan dit mos nou raak 6 is gelyk aan a, en nou orals waar ons daai x het, there's a x and there's a x. We're going to insert that one. So nou raak dit 1 plus 2 in die een hakie, en die volgende hakie 1 minus 2. Okay, so dan gaan dit nou wees a maal 3 en a maal, of sorry, daai een maal minus 1. So a is going to multiply with 3 multiplied by -1, en dit gee vir jou wat? -3. So what is a equal to?
Nou moet ons daai minus 3 wat nou maal oorvat aan die ander kant toe, dan deel ons. So dan 6 gedeel deur minus 3 is? Does it make sense? Yes, it does, because we have a sad face. So dit maak sin dat ons 'n negatiewe waarde het vir A. So ons weet klaar, great, ons is op die regte spoor. But now, they want us to put this into the standard form. Die standaard vorm lyk mos nou weer so. So nou moet ons sê, y is gelyk aan, het ons nou al die A darm? Yes, we do. We just worked it out. We have the minus 2x squared, but we don't have the plus q. That's still our problem, right? Okay, so ons moet nou nog iets doen om hierdie probleem op te los. So all that we have to do is we still take the same formula that we worked with here. Ons gebruik nog steeds dieselfde formule. Maar nou gaan ons dit vir onsself uitwerk. Because now we can substitute the value for a. So it's going to be y equals to the minus 2, x plus 2, x minus 2. Ja. So al wat ons nou gaan doen is, onthou ons het klaar vir y aan die kant. We just want to rewrite this, that it is going to be in this form. In that form. So what do you guys think we should do? We're just going to work out the brackets. Okay, julle almal onthou nog hoe om hakkies uit te maak, nee? Dis al wat ons gaan doen. So ons sê y is gelyk aan, ons los eers die minus 2. Nou maal ons eers gou die x'e met mekaar. As y, x tot die mag 2. Dan ja, minus 2x en dan plus 2x. En dan, wat kan ons dan? Minus 4. Okay, so dan raak het nou, y is gelyk aan minus 2. Mooi. Die minus 2x en die plus 2x kanselleer mos uit. So we just have the minus 4. Because here's a minus 2x and a plus 2x. Last step is to multiply in that minus 2. Ek gaan net die vergelyking dan nou hier randomly bo skryf, maar jy gaan mos nou net aan. Dan het ons y is gelyk aan minus 2x kwadraat minus 2 times minus 4 gives you what? So this is my final equation. And this is in this format. So now I solved my value for Q. And does it make sense, guys? Because look where the point should have been. It should be there, right? So it makes sense that it's plus 8. Okay.